Mga paserong pauli sa ilang probinsya karong Pasko, hinahinay na og apod sa Davao City Overland Transport Terminal o DICOT. Samtang DICOT Management, dunay mga pahinumdum sa mga pasahero aron nga mahimong hapsay ang dagan sulod sa terminal. Ano ang report ni Argil Relator? Buntag na niabot sa Davao City Overland Transport Terminal ang pamilya Sibugan nga gikan pa og Iligan City. Nanukad sila sa DICOT padulong sa Laak Davao de Oro, sanglit na anda na matud pa sa ilang tibuok pamilya nga nagauli sila matag Pasko. Nasinati man gudaw nila ni adto nga kung duol na sa adlaw sa Pasko mo biyahe, grabe kadaghan ang mga pasahero. Busa palisuray na ang pagsakay. Para dili ra kayo busy ang terminal. Okay ra, dili ra hassle. Itong last year, nga 23 minute biyahe kay grabe ka guot ang terminal. Kaganihang buntag, nagsugod na pag-abot ang mga pasahero sa maong terminal. Sa entrada pa lang, istriktong ginasusi sa mga personahe sa Task Force Davao ang sulod sa mga dalang gamit sa matag pasahero. Pahimangno sa DICOT Management. Kaning mga endangered species of plants and animals nga gusto nila danon, dapat mangayo sa gyud sila o kanang mga papilis niyan. Kung kita pud adunay mga pit nato kaning atong miming, kaning atong mga iro, ato ana siyang i-diaper and at the same time magdala ta sa ilang vaccination card. Namatikdan sa DICOT Management nga dunay mga oras nga daghan ang mosulod nga pasahero tungod sa connecting passengers o kadtong muna o gikan sa bus o musulod aron mo sakay na sab og laing bus. Aron makasiguro nga makasakay dayon og bus, abiso sa DICOT nga mamahimong mag-book online og ticket. Makita ang mapamaagi sa online booking sa ilang social media page. Dili na kamulinya along the terminal drive. You have to present tong murag gihatag sa inyo nga ticket nga nagapamatuod nga naa naka-apply na ka or naa na kay ticket nga mosakay. The purpose for that is para dili sila madilatar. Pahimangno sab sa DICOT Management sa mga pasahero nga dili mo salig dayon sa bisan si kinsa nga magpailangan mo tabang og bitbit o gamit. Humando na sila na bisto nga modus ni adto panahon sa kalagkalag nga dagsasab ang mga pasahero sa terminal. Katong ingon ta nga naatay na intercept nga murag modus nila nga sabayan ang usa ka pasahero kunwari they will pretend nga ilahang kauban then sila ang magdala or magkuha sa bagahe. Dunay mga lehitimong porter ang terminal nga nakauniporme nga mamahimong mapangayuan og tabang sa pag-alsa sa mga bugat nga dalang gamit. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.